आज देखंतु चाषी भाई मान बहुत बड़ा गोटे इम्पोर्टाट अपडेट मुझे आसी। देखंतु आपण मैंने समस्ते थंबनेल देखिकी जानीपारे जे सबू चाषी भाई मानू यही तीनोटी फार्मर आईडी निश्चय करने पड़ो। ताहा पुणी आपण को कम दिन भितर यही फार्मर आईडी टी करने पड़ो, नहले सरकार तरफ जो योजना गुड़िकर टंकाटी दि जाऊँगी से योजना गुड़िकर टंकाटी आपण मैंने आउ पाई पारिबे नाही। तेबे देखंतु आपण को कहीं तीनोटी फार्मर आईडी करने पड़ो। आपणकर गोटे फार्मर आईडी कले हेब ना कि देखंतु आपण मानकु समस्त को कंपलसरी जहाँकि तीनोटी फार्मर आईडी करने पड़ो, नहले गवर्नमेंट जो बेनिफिट गुड़िक रही ता सहित गवर्नमेंट जो टंका गुड़िक सरकार तरफ चाषी को दि जाऊँगी से टंका गुड़िक आपण मैंने जहाँकि पाई पारिबे नाही। तेबे देखंतु आपण मानकु केउ तीनोटी फार्मर आईडी करने पड़ो एवं कौन पई आपण मानकु तीनोटी करने पड़ो, ता सहित केमिति आपण माने करिवे एवं फार्मर आईडी करबा द्वारा आपण माने केउ सबु योजनार लाभ पाई परिबे आपण मानकु मु ए वीडियो माध्यम रे पूरा इन्फॉर्मेशन टी जणाई देबी, जहाँकि आपण माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिला परे सेही नै पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे एवं सेही फार्मर आईडी टी आपण माने जहाँकि सेही प्रोसेस रे करिवे। सेति वीडियो को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम देखंतु ए जो आपनकर फार्मर आईडी रही फार्मर आईडी टी क्यों माने करिवे। देखंतु आपनक पाखरे जदि चाष जमी रही एवं आपण माने जदि जने चाषी अटंती ताहले आपनको फार्मर आईडी करबा पई पड़िबो। तेबे काहे कि आपण माने फार्मर आईडी करिवे, देखंतु एटी आपनको मो स्क्रीन माध्यम रे देखै दउची काहे कि आपण माने फार्मर आईडी करिवे। ओडिसा कृषकक पई एक यूनिक आपणकर आइडेंटिफिकेशन नंबर जहाँ कि सरकार तरफ दि जाए। प्रत्येक चाषी को आपणकर रेजिस्ट्रेशन कलापर गोटे यूनिक आपणकर आइडेंटिफिकेशन नंबर दि जाए। से नंबर अनुसार आपण जहाँ कि सरकार तरफ सबू योजना गुड़िकर लाभटी अति सहजरे पाई थांती। तेबे आपण माने केमिति गवर्नमेंट जो आपणकर योजना गुड़िकर लाभ रही से लाभ गुड़िक केमिति पाई थांती एवं केउ सबू योजना गुड़िकर लाभटी आपण माने पाई थांती देखंतु से नै मध्य आपणको मु प्रूफ सहित देखंतु देखै दउची। तेबे देखंतु एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारतबे जो माने फार्मर आईडी करिवे सेमानको जहाँकि आपणकर कीटनाशक मिलिबो, कृषि जंत्रपाति मिलिबो जेमति कि आपणकर ट्रैक्टर, पावर वीडर, ता सहित आपणकर पंप सेट मध्य सरकार तरफ सब्सिडी हिसाब रे दिया जाय थाए। अर्थात आपण मानकु किछि जहाँकि सब्सिडी टंका मध्य आपण को दिया जाय थाए, जहाँकि आपणकर टंकाटी सीधा सलक डीबीटी माध्यम रे आपणकर अकाउंट को सरकार तरफ क्रेडिट करा जाय थाए। ता सहित देखंतु सरकार तरफ आपणकर जो योजना गुड़िक रही जेमति कि आपणकर पीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ता सहित धान मंडी रे आपणकर धान बिकिबाकु नै सबकिछि आपण माने जहाँकि आपणकर फार्मर आईडी थिले आपण माने जहाँकि एई सब योजना गुड़िकर लाभ मध्य पाई परिबे। तेबे देखंतु आपण मानकु जो तीनोटी फार्मर आईडी करबा पई कहा जाउची, देखंतु भिन्न भिन्न काम रहिछि। आपणकर जो तीनोटी फार्मर आईडी रहिछि किछि रे आपणकर कीटनाशक, कृषि जंत्रपाति पाइबे, किछि आपणकर गवर्नमेंट लाभ जो रहिछि सरकार तरफ जो टंका दिया जाउछि चाषी भाई मानकु सेटा जहाँकि आप पाई पारिबे। ता सहित केंद्र सरकार मध्य आपणकर फार्मर आईडी रही सेटा को मध्य आपण मानकु जहाँकि करबा पई पड़िबो। तेबे कौन पाइबा पई आपण मानकु केउ फार्मर आईडी टी करबा पई पड़िबो एवं केमिति करि पारिबे आपण को देखंतु मु स्टेप बाय स्टेप जणे दउची। जो आपणकर तीनटा फार्मर आईडी कहा जाउची से तीनटा फार्मर आईडी विषय रे आपण माने जानि पारिबे एवं सेही अनुसार जदि आपण माने ए पर्यंत करि नाही आपण जहाँकि करि पारिबे। देखंतु आपण को मो स्क्रीन माध्यम रे देखै दउची ए जो आपणकर फार्मर आईडी टी रहिची एई फार्मर आईडी टी केवल आपणकर ओडिसा चाषी भाई माने करि पारिबे। एटा जहाँकि आपणकर एग्री नेक्स्ट आपणकर जो वेबसाइट रहिची देखंतु तले आपणकर एठी स्क्रोलिंग होची आपण को मु देखंतु देखै दउची आपणकर एटिया धीरे धीरे देखंतु एठी आपणकर स्क्रोलिंग होची। स्क्रोलिंग हला परे एठी देखंतु आपणकर फास्ट एई वेबसाइट टी आसीबो। देखंतु आपण को मु टिके वेट करिकि देखै दउची एठी आपणकर शो करबो। देखंतु एठी आपणकर से वेबसाइट टी शो करबो। देखंतु आसी गला एग्री नेक्स्ट आपणकर एग्रीकल्चर जो हब रहिची एठी आपण क्लिक कला पर देखंतु वेबसाइट को रिडायरेक्ट नै जाउची। देखंतु ए जो आपणकर वेबसाइट टी रहिची से वेबसाइट रे आपण माने जहाँकि सब किछि लाभ पाई परिबे। कौन सब लाभ पाई परिबे देखंतु आपणकर जो मंजी रहिची
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ମଞ୍ଜି, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ଚିନାବାଦାମ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁ, ପିଆଜ, ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେହି ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ିଟି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ମାଗଣାରେ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଯାହାକି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ମାଗଣାରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ସ ପାଇପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଡ୍ସ କିଛି ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବସିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସେସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ফার্স্ট আপনার বেনিফিট গলা। 2 নম্বর বেনিফিট আপনার কোণ পাইপারে? দেখুন, কৃষি আপনার যা বি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাচ্ছে সেই যন্ত্রপাতি আপনার যা কি সবসিডি পাইপারে, যেমিতিকি আপনার ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, আপনার রোটাভেটর, এমতি আপনার যা বি কৃষি যন্ত্রপাতি রয়েছে সেথিরে আপনার সবসিডি টঙ্কা রয়েছে। আপনার যা কি সবসিডি টঙ্কাটি এই ফার্মর আইডি কার্ড মাধ্যমে পাইপারে। এ সহিত সরকার তরফর যা বি নূয়া নূয়া আপনার বেনিফিট গুড়িক চাষী দিয়াযিব, আপনার যদি এই ফার্মর আইডিটি করে তাহলে আপনার সেই যোজনা গুড়িকর লাভ, অর্থাৎ সেই যে আপনার যে বেনিফিট গুড়িক আগুক দিয়াযিব সেই সবু যা কি আপনার পাইপারে। সেপাই আপনার এই ফার্মর আইডিটি করেছেন কি না কমেন্ট বক্সরে নিশ্চয় গোটে গোটে করেদেবে। তা সহিত যে করে না আপনার যে কৃষি অধিকারী রয়েছেন তাঁক পাখে আপনার ডিটেল দেকি রেজিস্ট্রেসন করে নিয়ন্তু। এইটা আপনার ফার্স্ট লা। 2 নম্বরে আউ গোটে আপনার ফার্মর আইডি করা পড়ব, সেটা যা কি আপনার যে সরকার তরফর পূর্বর যে কালিয়া যোজনা লা সেই কালিয়া যোজনা কু এবে আপনার কোণ করা যাইছি, আপনার সিএম কিষান করা যাইছি। সিএম কিষান যোজনার টঙ্কা পাইবা পাই হেলে আপনার যা কি আউ গোটে ফার্মর আইডি করা পড়ব। পূর্বর আপনার যে ফার্মর আইডি মু কহিলি সেটা যা কি আপনার সিড্স পাই এবং আপনার কৃষি যন্ত্রপাতি পাই, এইটা যা কি আপনার সিএম কিষান যোজনার টঙ্কা পাই। দেখুন, এইটা আপনার কোটা রয়েছে, এইটা আপনার কৃষক ওড়িশা পোর্টাল। আপনার যা কি কৃষক ওড়িশা পোর্টালে রেজিস্ট্রেসন করবে। দেখুন, এইঠু আপনার যদি দেখুন এটি আপনার ডাইরেক্ট রয়েছে সিএম কিষান যোজনার চাষী যা কি এইটি রেজিস্ট্রেসন করা পড়ব। আপনার যে জমির তথ্য রয়েছে সেই জমির তথ্য দেকি আপনার যা কি এইটি রেজিস্ট্রেসন কলাপরে আপনার যা কি পিএম কিষান যোজনা অধীনে টঙ্কা পাইপারে। দেখুন, এইটি আপনার সিধাসলখ সেই নেই ইনফরমেশন দিয়া যাইছি। সেপাই যে সিএম কিষান যোজনা অধীনে টঙ্কা পাচ্ছেন এবং আগুক পাইবা চাহুଛନ୍ତି সমস্ত যা কি কৃষক পোর্টালে রেজিস্ট্রেসন করে নিয়ন্তু। তা সহিত যে আগরু আপনার কৃষক পোর্টালে রেজিস্ট্রেসন করেছেন সেমানে যা কি নিজের আপনার যে জমির তথ্য রয়েছে সেই জমির তথ্যটি ঠিকঠাক দেকি এবে যা কি অপডেট করে নিয়ন্তু। আগুক আপনার সিএম কিষান যোজনার টঙ্কা আসিবা যাচ্ছে। এইটা আপনার 2 নম্বর ফার্মর আইডি গলা। 3 নম্বরে আউ গোটে আপনার ফার্মর আইডি রয়েছে जोटा कि आपणकर एग्री स्टाक। देखंतु आपण कौन करेंगे एग्री स्टाक, आपण एग्री ये आप लिखिदेवे एग्री स्टाक्स ओडिशा लिखिदेले आप सर्च करदे। देखंतु सर्च करदेला परे फास्ट आपणकर जो लिंकटा आसीबो सेठी आपण क्लिक करदे। सेठी क्लिक करदेला परे देखंतु एठी आपणकर टिके ब्राउजिंग हे। ब्राउजिंग है पर यार जो ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी से ऑफिशियल वेबसाइट टी ओपन हो। देखंतु एटा आपणकर गोटे पेज आसीगला। एठू आपण जहाँकि आपणकर मोबाइल नंबर देकी रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो। जो आपणकर रही ऑप्शन टी एठू आपण रेजिस्ट्रेशन करके आपण जहाँकि ऑनलाइन माध्यम रे निजे मध्य करें। ता सहित आपण पाखर जो कृषक अधिकारी रही आपणकर जो कृषि अधिकारी रही से जहाँकि आपणकर रेजिस्ट्रेशन करे नेबे। किंतु एटा जो आपणकर रेजिस्ट्रेशन टी करा जाउची एथिरे आपणकर कोन होउची कि आपणकर नारे जदि जमी रही ताहले आपण माने एटा को रेजिस्ट्रेशन करि पारिबे। किंतु एटा आपणकर बहुत बेनिफिट रही।
এইটা নকলে ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିରେ ବିହାରରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ସରେ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ସରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଫାର୍ମର ଆଇଡିଟି ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ନିଜେ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁକିଛି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ଏଇ 3ଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ 3ଟି ଫାର୍ମର ଆଇ ଡ଼ିଟି ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାହାକି ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।